वेलकम टू दिस स्मार्ट ट्यूशन। हेलो गाइस, आपन गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत। आज हम क्लास 9th रो पढ़िबा जोटा कि राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय पढ़िया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राष्ट्रनीति। जोटा प्रथम पाठ रही केवल मौलिक अधिकार विषय रही। तेबे मौलिक अधिकार आम क्या कहवा ना, मौलिक अधिकार कहवा जो मनुष्य गोटे मौलिक बा नित्यांत आवश्यक। जमीती कि सपोज धरी नवा गोटे पिला अच्छी, गोटे पिलार जदि आम तार कहवा आम जे तू गोटे कम कर, तू मो इशारा चलू, मो अनुसार चलू, मो कथा छाड़ी अन्य क्या कथा शुणबू ना, तो से गुड़ा सब कौन अधिकार को खिलाफ करागला। ताको कह तू सब बड़े कम कर, अधिकार खिलाफ करागला। पाठ पढ़ाई दिज्वनी, कौन जगह को निजीव ना, समान दृष्टि देखा तेज एगुड़ा सब कौन ना, एगुड़ा सब हूँ कौन ना अधिकार खिलाफ बा अधिकार तू अलग एक्सक्रिप्शन करा जाउछि। तेबे यही सब जिनिस को बचाई गोटे छुआ को बा गोटे नागरिक को गोटे अधिकार किसी संविधान दे, जहाँफल तुम ता विरुद्ध में तुम कौन असाधनता बा तुम जो अवहेला करा तेज ता विरुद्ध तुम कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। जार प्रथम 6टा अधिकार अच्छी, गोटे कौन समानतार अधिकार, द्वितीय है कौन स्वाधीनतार अधिकार, तृतीय है शोषण विरुद्धर अधिकार, चतुर्थ है धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार, पंचम सांस्कृतिक और शिक्षागतार अधिकार, षष्ठ हूँ कौन सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। प्रथमे समानतार अधिकार। समानतार अधिकार कहले कौन, जाति धर्म वर्ण समस्ते समान, क्या उच्च नीच देखा ना, समस्त समान दृष्टि जीव। ता सहित सरकारी चाकरी क्षेत्र में समस्त को समान क्षेत्र देखा, क्या उच्च नीच करा ता सहित समस्त नागरिक समस्ते समान एवं समस्त को समान अधिकार मिल, जहाँकि धारा 14 रु धारा 18 भितर एड़ा व्याख्या करा जायछि। तापर होछि कोन स्वाधीनतार अधिकार। स्वाधीनतार अधिकार साधारणतः धारा 19 रु धारा 22 भितर अछि। धारा 19 रे प्रथमे 7 गोटी संविधान थिला, जहाँकि धर्म संपत्तिगत अधिकार थिला, जहाँकि 2004 मसीह रे 44 अमेंडमेंट तक बाइकाट कर दिया गला, विदा कर दिया गला एवं 6टी अधिकारी रहिला। तबे स्वाधीनता अधिकार कौन, निज भाषण बा निजर वक्तव्य रखिबार स्वाधीनता रहिबो। द्वितीय शांतिपूर्ण भाव निरस्तर भाव कौन समावेश मिलित स्वाधीनता मिलिबो। संघ बा समिति करबा स्वाधीनता रहिबो। ता सहित भारतर जेकोसी स्थान तुम स्वच्छंदर बसवास करि परिबो, ता स्वाधीनता तुमको दिया जाइछि। ता सहित धारा 20 रे वर्णित अनुसार संविधान 3टी अधिकार अछि। प्रथम है कौन व्यक्ति से समय प्रचलित नथिबा कौन आईन रे दंडित हेबे नाही। कहला कौन, जदि कौन व्यक्ति कौन जगार रही है तो से विषय से यदि किसी नियम कानून जानी तेज ताकू से समय कौन दंड दि जापर ना। जदि ताकू नियम कहगला, नियम जदि न माने तेबे दंड हो पार। द्वितीय कौन व्यक्ति गोटे अपराध पे, जदि कौन गोटे व्यक्ति गोटे अपराध गोटे क्राइम ताको 2 थर रु अधिक थर दंड दि जापर नहीं। तृतीय कौन व्यक्ति को निज विरुद्ध में साक्ष्य देवाक बाध्य कर, जदि कौन व्यक्ति किसी दोष कर निज विरुद्ध में कहवाक चाहूँगी तेज सी केवे कहले कहीपर ना। बुझीगला, क्या डर भयर कहीपु कि गोटे गोटे अच्छी आम केसेस अच्छी जे ते से कहे तू मोटू पैसा नहीं, जदि तू मो ना न कहलु निज कह तू चोर, जो न कह तू मारदेवी, तो सेटा केबे कोर्ट रे हो पार ना। अपराध जहाँ कर जहाँ केस लिखाई तो सही कह अपराधिकता केबेले शुणा ना। धारा 21 रे शिक्षा अधिकार आड हो 2010 मसीह आड कराइला, जहाँ अनुसार 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत मागଣା शिक्षा प्रदान जो कौन तरफ बापा माँ वंचित करें ना कि अभिभावक वंचित करें ना। जदि न हो तेज आजीवन कारादंड दंडित व्यवस्था रही। एवं तार जो खर्च किए बहन कर, सरकार बहन करेंगे। बुझीगला ना, बुझीगला। तापर संविधान धारा 22। धारा 22 कौन अच्छी, कौन बिना कारण रे पुलिस गोटे लोक को बांधिकी हैंडकफ पकई पार ना, कौन कौन एविडेंस बा प्रमाण बिना। बुझीगला ना, बुझीगला। कौन एविडेंस बा प्रमाण बिना क्या तुम चाहिए बांधि दे पार ना, हैंडकफ पकई रखिपर ना। जदि तुम ताकू
ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଉଛ ତେବେ ଓକିଲଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିବା ବା କୋର୍ଟରୁ ପରମିଶନ ୱାରେଣ୍ଟ ନୋଟିସ ଆସିବା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇ ପାରିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ପକାନ୍ତି ହାତରେ। ତା ସହିତ ଥାର୍ଡ ହେଲା କଣ, ଯଦି ବି ତାକୁ ତମେ ଆଣୁଛ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ତମେ ରିଲିଜ କରିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ତମେ କଣ ଛାଡିବ, ପୁଣି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ, ଜଜ୍ ଥିବା ସମୟରେ। ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା କଣ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ଥାର୍ଡ ହେଲା କଣ, ଶୋଷଣ ବିରୋଧ ଅଧିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ରାଇମ ବା ଯୋଉଟା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଆଗରୁ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଯେମିତି ଥିଲା ଯୌତୁକ। ଆଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହା ହଉଥିଲା, ଝିଅର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସିଏ କଣ ତାର ନିଜ ଯୋଉ ଝିଅର ବାପ ଘରୁ କମାଉଥିଲା ପଇସା ମତେ 4 ଲକ୍ଷ ଦିଅ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ଡିମାଣ୍ଡ କରାହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। 14 ବର୍ଷର କମକୁ ଶିଶୁକୁ ଖଣି କଳକାରଖାନାରେ ଖଟାଇ ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଭାରି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା କଣ, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର। ଯଦି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସବାସ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଫୁଲ ଫ୍ରିଡମ ଅଛି, ସେ ବିନା ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚାହିଁଲେ ନେଇକି ରହି ପାରିବ। କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଧାରା 25 ରୁ 28 ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଲୋକ ନେଇପାରିବ, କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ତୁ ଏଇ ଧର୍ମ ନେଇଲେ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବ। ସେମିତି କୌଣସି ଭାବେ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା କଣ, ପଞ୍ଚମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ଧାରା 29 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ତମକୁ ଯଦି ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବା ସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ଲୋକ ବାଧା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଯାହାକି ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ତମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହି ତମକୁ ମିଳୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହି ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମୋରାଲିଟି ବା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବା ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ତ ମିଳିବ। ବୁଝିଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର କଣ, ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିକାର ବା ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ଧାରାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ମନ ମାନି କଲେ ହେଇପାରିବ କି ନା, ସେଟା କୋଉଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବିଲରେ ଅଧିବେଶନ ପଡିଲେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ବାହା ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ବାହା ହଉଛନ୍ତି କି, ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବାହା ହେଇପାରିବ, 21 ବର୍ଷ। ପୁଅର 21, ଝିଅର ହଉଛି 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 5ଟି ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, ତମେ ନିହାତି ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟ ନଚେତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାଇ ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ ସିଧା ମାଗଣାରେ ତମେ କଣ କେସ୍ ଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତମ ଅପରାଧର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଯେମିତି କି ବନ୍ଦୀ, ପରମାଦେଶ, ନିଷେଧାଦେଶ, ଅଧିକାର ବଛା ଏବଂ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ଏଇ ସବୁ ହୁକୁମ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ତମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। କେତେଟା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ କେମିତି, ଲୋକଙ୍କ ସହମତି ଥିବା ଦରକାର, ଯେ ହଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଯଦି ଅଧିକା ରହିଲା, ଜନଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିଗଲା ନା, ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତା ନାଗରିକତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବସବାସ କରିପାରିବ, କି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କେବଳ ରହିଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହା ରିଗାର୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରାଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ପଢାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ କନେକ୍ଟେଡ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।